ऑपरेशन गजब-उल हक आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। अता ताड़क की जानिब से ऐसा बताना है। ईद उल फितर के एहतराम में ब्रदर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाइयां रोकी गई हैं। अता ताड़क का मजीद कहना था कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गजब-उल हक रोका गया। 18 और 19 की दरमियानी शब से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक जंग बंदी रहेगी। तो आपको बता रहे हैं, वजीर इत्तलात अता ताड़क की जानिब से यह बताना है कि ऑपरेशन गजब-उल हक आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। ईद उल फितर के एहतराम में ब्रदर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाइयां रोकी गई हैं। अता ताड़क का कहना था कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गजब-उल हक रोका गया है। 18 और 19 की दरमियानी शब से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक जंग बंदी रहेगी। तो आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन गजब-उल हक जो कि जारी था उसको आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। वजीर इत्तलात अता ताड़क की जानिब से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर के एहतराम में ब्रदर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाइयां रोकी गई हैं। अता ताड़क का कहना है कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गजब-उल हक को रोका गया है। 18 और 19 की दरमियानी शब से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक जंग बंदी रहेगी। ऑपरेशन गजब-उल हक आर्जी तौर पर रोका गया है। उनका कहना था 18 और 19 की दरमियानी शब से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक जंग बंदी रहेगी। ईद उल फितर के एहतराम में ब्रदर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर यह कार्रवाइयां रोकी गई हैं। ऑपरेशन गजब-उल हक आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गजब-उल हक को रोका गया है। 18 और 19 की दरमियानी शब से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक जंग बंदी रहेगी। ऑपरेशन गजब-उल हक आर्जी तौर पर रोका गया है और 18, 19 से लेकर 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक जंग बंदी रहेगी और ऑपरेशन गजब-उल हक को आर्जी तौर पर रोका गया है। ईद उल फितर के एहतराम में ब्रदर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर यह कार्रवाइयां रोकी गई हैं। अता ताड़क की जानिब से ऐसा कहना था। अभी आपको बताएंगे, शहीद अली लारिजानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है शहीद कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और शोहदा की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत हुई। शुरका के हाथों में ईरान के झंडे, अल्लाह अकबर के नारे। शहीद अली लारिजानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है और शोहदा के नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत हुई है और शुरका ने हाथों में ईरान के झंडे पकड़े हुए जिसमें अल्लाह अकबर के नारे भी बुलंद किए गए हैं। तो इस वक्त फुटेज आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए गए हैं। शहीद अली लारिजानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। ईरानी मीडिया की जानिब से बताया गया है और इस वक्त मनाजिर जो आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, झंडे इस वक्त बुलंद किए गए हैं। अवाम का जमे गफीर मौजूद है और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए जा रहे हैं और शोहदा की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। तो ये मनाजिर इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से अवाम का जमे गफीर इस जगह पर मौजूद है। अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए जा रहे हैं, ईरान के झंडे भी बुलंद किए जा रहे हैं और ये मनाजिर जो है वो शोहदा की नमाज जनाजा की है जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। अहम खबर आपको दें, अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। रमादान में मिसाइल गिरने से 2 इसराइली हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 14 हो गई है। तल अबीब में ट्रेन स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। तो अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला है। ये रमादान में मिसाइल गिरने से 2 इसराइली हलाक हुए हैं जबकि मजमूई तादाद इसराइलियों की अब 14 हो चुकी है हलाक होने वालों की। तल अबीब में ट्रेन स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है जबकि खबर एजेंसी का यह भी बताना है कि शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। खबर यह है कि सऊदी अरब ने 3 ड्रोन्स मजीद मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से ऐसा बताया गया कि मशरक़ी रीजन में 2 हमलों का सामना किया। पहले हमले में अल खरज में बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया। मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। दूसरे मरहले में 3 ड्रोन्स फ़ज़ा में तबाह किए। तो सऊदी अरब ने मजीद 3 ड्रोन्स मार गिराए। मशरक़ी रीजन में 2 हमलों का सामना किया, ऐसा बताया गया है सऊदी वजारत दिफा की जानिब से। पहले हमले में अल खरज में बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया। मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। दूसरे हमले में 3 ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह किए।
بیروت کے وسطی حصے میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ الجزیرہ کا یہ بتانا ہے کہ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ اسرائیل نے پہلے بھی اس عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ الجزیرہ کا یہ بتانا ہے کہ بیروت کے وسطی حصے میں اسرائیلی طیاروں کی یہ بمباری سے کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے، جبکہ جانی نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے پہلے بھی اس عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ آبنہ ہرمز کی بندش کے باعث آسٹریلیا کو بھی ایندھن کی قلت کا خدشہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کابینہ کا ورچوئل اجلاس طلب کر لیا۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ تیل کی سپلائی اور قیمتوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو آبنہ ہرمز کی بندش کے باعث آسٹریلیا کو بھی ایندھن کی قلت کا خدشہ ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کابینہ کو ورچوئل اجلاس طلب کر لیا۔ لاریجانی کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ کہا ایران کا نظام مضبوط شخصیات کی جانب سے کمزور نہیں ہوتا، نظام میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے ایران کمزور نہیں ہوگا؟ شہداء کا بدلہ لینے کے لیے ایران کا اسرائیل پر بڑا حملوں کی 61ویں لہر، کلسٹر اور خیبرون میں میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب اور یروشلم میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، 2 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں ریل اسٹیشن بھی نشانہ بنا، ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی پاسداران انقلاب کا ہدف، قطر میں ڈرون اور میزائل حملے، متحدہ عرب امارات کا بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ الفجیرہ بندرگاہ کے قریب ٹینکر پروجیکٹائل سے نشانہ بنا، آگ بھڑک اٹھی۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر 2 بار ڈرون اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب نے چند گھنٹوں کے دوران 7 ڈرون مار گرائے۔ کویت کا 24 گھنٹوں میں 2 میزائل اور 13 ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان سے حزب اللہ نے بھی اسرائیلی شہروں پر درجنوں راکٹ برسا دیے۔ ادھر امریکی طیارہ بردار جہاز آگ لگنے کے بعد مرمت کے لیے بحیرہ احمر سے یونان روانہ ہو گیا۔ میڈیا کے مطابق ایران نے گزشتہ ہفتے جیرال فورڈ کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ تہران سمیت متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اہداف پر شدید بمباری کی گئی۔ آبنہ ہرمز کے قریب ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ زیر زمین اور مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے 5000 پاؤنڈ وزنی ڈیپ پینیٹریٹرز بم برسائے گئے۔ اس سے پہلے امریکی اور اسرائیلی فوج نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب میزائل حملہ کیا۔ کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ IAEA کے مطابق ایٹمی بجلی گھر بھی محفوظ ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، رہائشی عمارتوں پر بمباری سے مزید 6 شہری شہید ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں 2 فوجی بھی صہیونی درندگی کا نشانہ بن گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق فوجیوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ لبنان میں 24 گھنٹوں میں مزید 26 شہری شہید ہوئے۔ 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 912 ہو گئی۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو گزشتہ روز حملے میں نشانہ بنایا۔ امریکی صدر کا رد عمل، کہا علی لاریجانی ایران میں مظاہرین کے قتل عام کے ذمہ دار تھے۔ ایران جنگ میں مقررہ اہداف سے آگے جا رہے ہیں۔ ایران کی فوج اور لیڈرشپ سب کو ختم کر دیا، ایئر فورس اور نیوی بھی تباہ کر دی، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکا ہے، ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ نہ کرتے تو اب تک ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نیٹو ایران جنگ میں ساتھ نہ دے کر احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر برطانیہ سے بھی ناراضی کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، ایران کے خلاف جنگ گلے پڑنے لگی۔ اتحادیوں کے بعد سرکاری عہدیداروں کا بھی امریکی صدر پر عدم اعتماد۔ پہلا بڑا استعفیٰ آ گیا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر مستعفی ہو گئے۔ جو کینٹ نے صدر کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں لکھا، ایران سے امریکہ کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ واشنگٹن نے اسرائیل اور اس کی امریکہ میں طاقتور لابی کے دباؤ میں آ کر جنگ شروع کی۔ ضمیر کے مطابق ایران کے خلاف اس جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے کے خلاف دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی قومی انسداد دہشت گردی مرکز کے ڈائریکٹر کے احتجاجاً مستعفی ہونے پر رد عمل۔
कहा यूरोप और अमेरिका में ईरान पर हमलों को गैर मुंसिफाना करार दिया जा रहा है। मजीद ममालिक को भी ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करनी चाहिए। आलमी बरादरी को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। इस जंग के असरात दुनिया पर भी मुरतब हो रहे हैं। अब आपको बताएं, अरब और मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। जंग बंदी और कशीदगी कम करने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेंगे। तवानाई सप्लाई और आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी भी एजेंडे में शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ममालिक सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर सकते हैं। अपडेट करें आपको, अरब और मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। जंग बंदी और कशीदगी कम करने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेंगे। तवानाई सप्लाई और आबनाए हुर्मस की सिक्योरिटी भी एजेंडे में शामिल। कुछ ममालिक सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर सकते हैं। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शहदा के नमाज जनाजा अली लारिजानी दीगर शहदा के ताबूत इनकलाब स्क्वायर पहुंचा दिए गए हैं। तेहरान में हज़ारों अफराद ताज़ियती जुलूस में शरीक हैं, खबर एजेंसी का ऐसा बताना है। और बमबारी के बावजूद हज़ारों ईरानी अपने लीडर को अलविदा कहने के लिए निकल हैं। तो ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शहदा के नमाज जनाजा है और हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं और ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट करता है ये, और इसराइली मीडिया कहता है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जी हाँ, इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शहदा के नमाज जनाजा अली लारिजानी दीगर शहदा के ताबूत इनकलाब स्क्वायर पहुंचा दिए गए हैं। तेहरान में हज़ारों अफराद ताज़ियती जुलूस में शरीक हैं, खबर एजेंसी का ऐसा बताना है। और बमबारी के बावजूद हज़ारों ईरानी अपने लीडर को अलविदा कहने के लिए निकल हैं। तो ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शहदा के नमाज जनाजा है और हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं और ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट करता है ये, और इसराइली मीडिया कहता है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जी हाँ, इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है ये, इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा किया गया। अहम खबर आपको दें, अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। रमादान में मिसाइल गिरने से 2 इसराइली हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 14 हो गई है। तल अबीब में ट्रेन स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। तो अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला है ये। रमादान में मिसाइल गिरने से 2 इसराइली हलाक हुए हैं, जबकि मजमूई तादाद इसराइलियों की अब 14 हो चुकी है हलाक होने वालों की। तल अबीब में ट्रेन स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि खबर एजेंसी का यह भी बताना है कि शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। खबर यह है कि सऊदी अरब ने 3 ड्रोन्स मजीद मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से ऐसा बताया गया कि मशरिकी रीजन में 2 हमलों का सामना किया। पहले हमले में अल-खरज में बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया। मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। दूसरे मरहले में 3 ड्रोन्स फजा में तबाह किए।
تو سعودی عرب نے مزید 3 ڈرونز مار گرائے. مشرقی ریجن میں 2 حملوں کا سامنا کیا، ایسا بتایا گیا ہے سعودی وزارت دفاع کی جانب سے. پہلے حملے میں الخرج میں بیلسٹک میزائل تباہ کیا. میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا. دوسرے حملے میں 3 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کیے. بیروت کے وسطی حصے میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی. الجزیرہ کا یہ بتانا ہے کہ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے. اسرائیل نے پہلے بھی اس عمارت کو نشانہ بنایا تھا. الجزیرہ کا یہ بتانا ہے کہ بیروت کے وسطی حصے میں اسرائیلی طیاروں کی یہ بمباری ہوئی. بمباری سے کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی. ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے، جبکہ جانی نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اسرائیل نے پہلے بھی اس عمارت کو نشانہ بنایا تھا. آبنۂ ہرمز کی بندش کے باعث آسٹریلیا کو بھی ایندھن کی قلت کا خدشہ. آسٹریلوی وزیر اعظم نے کابینہ کا ورچوئل اجلاس طلب کر لیا. خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ تیل کی سپلائی اور قیمتوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. تو آبنۂ ہرمز کی بندش کے باعث آسٹریلیا کو بھی ایندھن کی قلت کا خدشہ ہے. آسٹریلوی وزیر اعظم نے کابینہ کو ورچوئل اجلاس طلب کر لیا. لاریجانی کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان. کہا ایران کا نظام مضبوط شخصیات کی جانب سے کمزور نہیں ہوتا. نظام میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے. امریکی اور اسرائیلی یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے ایران کمزور نہیں ہوگا. شہداء کا بدلہ لینے کے لیے ایران کا اسرائیل پر بڑا حملوں کی 61ویں لہر. کلسٹر اور خیبرون میں میزائلوں کی بارش کر دی. تل ابیب اور یروشلم میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی. 2 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. تل ابیب میں ریل اسٹیشن بھی نشانہ بنا. ٹرین سروس معطل ہو گئی. خطے میں امریکی تنصیبات بھی پاسداران انقلاب کا ہدف. قطر میں ڈرون اور میزائل حملے. متحدہ عرب امارات کا بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ. ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا. الفجیرہ بندرگاہ کے قریب ٹینکر پروجیکٹائل سے نشانہ بنا. آگ بھڑک اٹھی. بغداد میں امریکی سفارت خانے پر 2 بار ڈرون اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا. سعودی عرب نے چند گھنٹوں کے دوران 7 ڈرون مار گرائے. کویت کا 24 گھنٹوں میں 2 میزائل اور 13 ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ. جنوبی لبنان سے حزب اللہ نے بھی اسرائیلی شہروں پر درجنوں راکٹ برسا دیے. ادھر امریکی طیارہ بردار جہاز آگ لگنے کے بعد مرمت کے لیے بحیرہ احمر سے یونان روانہ ہو گیا. اور میڈیا کے مطابق ایران نے گزشتہ ہفتے جیرالڈ فورڈ کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا تھا. امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری جاری ہے. تہران سمیت متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اہداف پر شدید بمباری کی گئی. آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا. زیر زمین اور مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے 5000 پاؤنڈ وزنی ڈیپ پینیٹریٹرز بم برسائے گئے. اس سے پہلے امریکی اور اسرائیلی فوج نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب میزائل حملہ کیا. کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. IAEA کے مطابق ایٹمی بجلی گھر بھی محفوظ ہے. اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری. رہائشی عمارتوں پر بمباری سے مزید 6 شہری شہید ہو گئے. جنوبی لبنان میں 2 فوجی بھی صہیونی درندگی کا نشانہ بن گئے. عرب میڈیا کے مطابق فوجیوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے. لبنان میں 24 گھنٹوں میں مزید 26 شہری شہید ہوئے. 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 912 ہو گئی.